Ganda ng pilik mata ng anak ko, oh. Sobrang haba. Pero guys, alam nyo ba? Ayaw niya yan. Kasi sabi niya para siyang weird daw. Weird. Ganda ko yung haba. Oh. Uy, bata-batuta. Wake up na. Ay, muta ka pa. Wake up na, doy. Bingoy. Pluling. Griffin, phone up no for the Doha school yet. Shh. Hey. Griffin. Griffin, tot. Hey, wake up na. Kailangan na 10 minutos 6. Just get space. Or shower. Phone up. What did you said? What do you mean about your lashes? It looks weird. Weird? Why it's weird? Because I look like a girl. Look like a girl? Oh, Oh God. Are you a girl then? you're a girl. I am. Yeah. A few moments later. Gagawa tayo ng baon ni Griffin. So guys, ayan na. 2 bread, corny bar, at saka 2 biscuits, at saka may yogurt, and then may banana din tayong ilalagay. Okay, kunin na natin. Ito guys. Banin. Pick muna tayo guys kay for the dirty yan guys. Yan. Yan guys. Natawa din ako sa nag-comment sa ano natin nung isang araw. May video ako dito na siguro nung nag-meet kami ni Ani yun nun, or di ko sure kung anong video yun. Basta nag-comment siya doon, sabi niya doon guys na wala daw, parang wala daw siyang nakikitang ano dito, squatter. Guys, wala talagang squatter dito. Uy, walang squatter dito kasi maski nga guys yung ano nila, yung mga homeless dito guys, meron silang natitirahan. So, hindi naman may nakakainan yung homeless dito, may natutulugan, may shelter sila. Ano ba tawag doon? Nakalimutan ko na lang guys dyan. Yung water. Itong water yung pinapadala ko sa kanya. Pero, pag may mga activities sila guys, medyo malaking water ang pinapadala. Ay guys, nabili pala namin to sa Temu. Comment down below guys kung gusto nyo makita mga nabili ko sa Temu. I-share ko sa inyo guys. Pero guys ha, hindi siya sponsor. Binili talaga namin. Ito din guys. So, 2 yan sila. Yung itong malaki at saka ito. Comment down below kung gusto nyo makita lahat ng mga nabili namin sa Temu. Yes! Tapos na tayo guys. Kunin natin yung lunch bag niya. Wait lang guys ha. Itatayo ko kayo be. Yan, better. Take tayo guys kasi nga yung salang tinapay. Tapos guys, nilalagyan ko pala guys ng ice. Para malamig pa din yung water niya. At saka yung bread, hindi din nakanis. Wala pa. Tigas siya.
ako, guys. Hindi ko na nilagay ito. So, kasya na siya sa loob. Yan na, guys. Ay, ito guys, ilalagay ko lang siya sa tapos ilalagay lang natin to sa bag niya kasi hindi na kasya doon sa lunch bag. Meron naman siya guys, lunch bag na medyo malaki. Pero ito yung bet niya nga yung gamitin. Alam nyo naman, medyo nag-iiba na yung mga type niya ngayon. Especially sa pananamit. Alam nyo guys, as in, parang kailan lang, parang kailan lang gusto niya pa ng yung mga dinosaur, gano'n. Pikachu, as in guys, niya yun, favorite niya talaga si Pikachu. To the point na yung bag niya, pencil case niya, damit, halos lahat, headset, pati yung cover ng bed niya. Tapos meron din siyang basta ipapakita ko sa inyo yung toys niya. Someday, papakita ko sa inyo. Yung iba doon na mga collections niya. Roblox. Basta marami siya guys kino-collect. Andoon na yung dalawa guys, oh. Mag-scooter silang dalawa pa puntang school. Ayan na sila guys. Papasok na si Griffin. Ayan. Bye, ingat. Hindi naman sila guys, malakas magpatakbo. So, yes. Ayan na. A few moments later. Grabe, ang init na. Ang ganda na ng weather guys. Tignan niyo tong dalawa, nawalan na. Nalaglag na yung mga flowers niya, May nag-walking. Linisin natin to dito, guys. Ayan, linis tayo. May mga maingay, guys. May mga bata siguro, guys, na nag-walking. Guys, may mga bata nag-walking, mga kinder. Wait lang. Ayan, no? Yung dating teacher. Hi! Dating teacher ni Griffin, si Dorothy. Yan guys, mga kinder. Ang cute! Hello! Ang dami nila guys, Ang sexy ng bata. Ang cute. Dati si Griffin nag-walking din, kagaya nila. There are many. Dorothy saw me. Ja, men har inte sett hej. Jo, jag har sagt hi. So, yan guys, yung dalawa teachers din yan. Ang ganda. Pick up ngayon guys ng basura. Andito na, Ayan. Nakita nyo? Ayan, Buti na lang wala na kaming basura. Ay, yung pala yun, boxes, plastic. Ayan guys, yung black beans. Black beans. Yung black na bean. Si Mr. Bean. 6 na peraso. Alam, may naglalakad din. Anong klase yan? 5 ata yan or 4. May nagwa-walking din guys na mga ibang grades. Ayan na guys, ipipick up na. I-zoom natin. Ayan. Sorry guys, phone lang kasi yung gamit ko kaya shaky.
Ayan, ganyan nila guys ano yung mga bins. Ay, yung mga trash boxes. Ano ba tawag dyan? Kasi basurahan. Trash boxes ka pa kasi. Ayun, no, nag-walking sila. Ewan ko kung anong class yan. 3 ata or 4. 4 guys. 4. Mga grade 4. Ayan na guys. Oh, ang pupogi pa naman. Oh. Pogi yarn. Ayan. Ganyan nila anuhin yung mga basurahan dito. Automatic. Charis. Yung isa bata pa, oh. For sale, guys. For sale. Binenta. Ayan, guys, oh. Mga ano yung laman yan, guys? Mga paper, papers, boxes, at saka mayroon din mga plastic, at saka cans. Yan yung laman ng black bean ni Mr. Bean. Hol! Yung maliligis ka, noy. Maliligis pa si Uncle, oy. Ayun, natatapos na sila. Dito yan sa ano, guys, e-cast. Pero sa lahat naman, guys, ng ano, ganyan din. Lahat ng mga town. Ganon din. So, yes, guys, for sale. A little longer than a few minutes later. On the way tayo ngayon, guys, sa Karachi. For sale, guys, for sale. Bili-bili, bili-bili. Dito ng train. Malapit lang kami, guys, sa train station. Ayan. Ayan na, guys, oh. Malapit nang matapos. Apartment. Talk about food. Update ko kayo mamaya, guys, pag malapit na kami to. And guys, ay ano, outlet, mga damit. We're here, guys. Afiyet olsun.
Så gør vi det, at vi plejer at gøre, det er, at vi lægger lige mikrofonen et kort øjeblik på gulvet. Og så må vi godt klare os selv. For at det ikke skal blive alt for kedeligt, så tager vi alle sammen lige, så tager vi lige og trækker den venstre hånd op i luften. Alle sammen venstre hånd op i luften. Den anden venstre. Sådan der. Nej, den anden venstre. Sådan der. Og så tager vi lige armen ud til siden, og så klapper vi den, der står på siden af på skulderen. Det er godt arbejde. Så tager vi højre hånd her, og så klapper vi den, der står på siden af på skulderen. Sådan der. Og så må vi godt lige klappe en gang til. Så det vi gør nu, det er, at vi skal lige have et gruppebillede, hvor I har alle jeres diplomer, og de andre må selvfølgelig godt over at være med også. Så hen på fladen af fat i diplomerne. Vi skal have rigtig shit foran på knæene. Og ja, det vil være sådan, at man er på knæene. Ja, det var en god idé. Sådan der. Yes! Og nu skal vi lige finde ud af, at der er ikke meget at sige, når man skal have taget billeder. Er det ost? Ja, sådan der. Vi skal lige have udværelser og vigtige diplomer. Sådan der. Så lige må I blive sammen her foran. Nu er I sidder lige med lige for os selv. Og det her. Sådan der. Yes! Sådan der. Og så gælder vi lige til det. Så skal vi til 3. Og så råber vi 4. 1, 2, 3, 4. Sådan der. Og vi skal lige have det der. Så tæller vi til 3, og så råber vi det rigtige 4. 1, 2, 3, 4! Det er jeres, hvis I skal... Nej, nu skal I lige det. Jeg tror faktisk godt, det her billeder af jer.